Good morning once again, and still the Lord is worthy to be praised. Salamat nga ginatugot niya sa aton, we can listen to His word, and at the same time sa akong personally, I'm so pleased and really blessed that the Lord in whatever way possible, ginagamit siya kami sa mga buluaton diri sa simbahan sa Kamangkalan Evangelical Church. And then just like this moment, ano naman, kinulbaan naman kablaliwan. Hindi ko na naman iman sa likod, dugay, pirmi na kami nagasaka sa pulo dito, kulbaan ko Japon. Choir pa lang yung batsag na kung nakulbaan ko, ako naman maminsay na. Perhaps that was because sa mga last ng mga Sundays, wala ko na pili to be in the pulpit. But still outside sa inyong mga ihibalo, yung mga evening service, I prefer to use the evening service as my way of spreading the words nga gina-reveal sa Ginoo sa akon. I'm very thankful to that, and siling ganit sa amon ng mga maestro sa Bible School nga hello. Mas namin wireless mo. Di na ko to gani. Okay. Amo nang ambal sa mga teachers na mo sa Bible School niya. Each time kung every time you get into the pulpit kag nakulban ka, okay. So thank you. Malagaw-lagaw ko di pastor mo. Each time you get into the pulpit kag ginakulbaan ka, mas namin na. Hindi ko ay gali pastor niya kay imagine you will be explaining the word of the Lord. Sing namin lang tani kung explicar mo lang pulong sang sinulatan sa ibang nga tao kay wala pressure. Pero kung pulong gani sang Ginoo, mas kulbaan ka, way ka ginakulbaan. Pero nami positive gali nga ginakulbaan ka. Amo namon mga hugot ni Pastor Jay Fermi every time kulbaan kami. Nami na pastor nga experience nga ginakulbaan kita. Anyway, this is not about us. This is about what the Lord is trying to tell sa aton subong aga. Instructions and benefit. But before that, let me request you all to, in a moment of silence. Let me lead you in prayer. Loving God and Heavenly Father, Lord, we praise you for how great a God you are, for being so good, for being a Father to us all, and in spite of those things that bother us in our human nature, still you remain holy, you remain good, and still listening to us. Lord, we commit everything to you as you open the hearts and the minds of everyone, even your servant, Lord, as you led us towards through your Holy Spirit. You open our ears, our eyes to your understanding, so that your words, Lord, will penetrate even the hardest heart. And not just by knowing these things, but Lord, we are prayerfully asking you that it should be done and manifested upon our daily actions, Lord. Looking forward for the many great things you've done, we consider ourselves nothing because there is no such great speaker or even great preacher, great pastor, but we are just ordinary men relying on a great God to whom we are praying in Jesus Christ's name. Amen. Instructions and benefits. Amo na aton nga tigulo sa aton magaton ang subong aga. I'll try to make it really short. Instructions and benefits. Sa panimalay, example ka naman ang panimalay, gawin mo kayo balo parte sa panimalay nyo. Dugay guro si mamang masaling na kung magwali ka rek hindi nagikumak simba kay gina-example ko sa permi. Si mamang sa una sa balay, especially kung maglakat siya, masaling na sa kamo nga matatlo ha, himuson nyo ding balay. Ginana ni muson gid, and the moment magbalik siya, kita yung nga gilinapta, then there is no benefit. Kaya ang instruction wala kin follow.
Pero oftentimes, akon bala yung mga experience, aton-aton lang man yung mga duwa, gapangimos gid ko ya sa balay sa una. Kung ang duwa ko magulang ari di makabalo na sila gapangimos gid ko. Pero pagbalik na ni mama, pag-abot niya, hindi siya makuntinto pero nanghimos gid ko ya. Di makigan mo ko Japon, di sa mahanutan kagid. Pero this is how the Bible trace its principles. Kung nakita niyo da ba lang, many of the scripture that is being said, it talks about instructions and benefits. No, bali rin about the God and Father, your parents, gani. Obey your parents, for this is the first commandment with promise. No, ipatiha ining instruction, for this is will be the promise. You will live, ano na ganing term gamit sa Bible, basta mangin malipayon ka and longer sa inyong lugar nga pagasudlan. That's the benefits. There's the instruction. Many more. Hambal sang Biblia. Seek ye first the kingdom of God. This is my instruction, and this is the benefits, and all these things shall be added unto you. Kita niyo ang prinsipyo sa Bible. Believe on the Lord Jesus Christ, and the benefits is you will be saved. John 3:16. Okay na? For whosoever who believes in Him, anong benefit? Would not perish, but have everlasting life. The instructions and the following benefits. Dahil mo makita, no? Ang Biblia, ang mugina magplastar sa aton. So, that is why the verse nga akon pag-share sa inyo, although we have read it, I think around 9 verses, let me focus only upon those 2 verses that is very common sa aton. Ang verse 6 kag verse 7. So, I encourage you to have your Bible with you. Kaya base karon abihin nyo sa akon, obra-obranta lang kamo di. Abri nyo, gid. Kaya para mabalaan nyo nga insakto ang akong inambal sa arat dila sa inyo man mga Bible. If you have it on your app, open it. Kung may mga hardbound ka hard copy, mas mayo. Let me talk to you about this. Anxiety. Paul is referring to anxiety sa dila sa verse 6 to 7. Our worries that turns into anxiety. Amo na ang gusto ko tagaan naton pagtamod sa bungaga. Grabe yung mga Ilonggo ng pagtamod. Worry is equivalent to anxiety. Now, the more you worry, those are the chances nga may anxiety ka kay may ka gani mag-worry. So do ka namin ko blang matian blas ang mga testimony even no si akon nga amigo dila nga nablos ko man. Amo man iyang ngin problema sa una, but by the grace of the Lord, no? Kakaupod sa subong magsimba din, no? Totoo is no? Raise your hand, ano yun? Miguay kami niya. Amo na ka gina-struggle ni Luis, and by the grace of the Lord, subong kaupod siya sa pagpanimbahon. Let me tell you about these facts. This is a study 2017 research, kag nakuha ko niya sa today's memes, ang meaning sang memes niya, monthly index of medical specialties. No, ang Philippines has 1 of every 5 Filipino have anxiety. So imagine pila kita dire, kung mag 20 kita, there are 4 persons sini nga grupo may anxiety. Kung mag 40 kita, 8. Ay, mag 80 kita, 48, no? So imagine, amo na ang ratio sa anxiety. So, pamati ko kay Paul Asol, kay Granny, kay Maye, no? I am talking about perhaps they are undergoing the same kind of stages. Kag si Paul yan, ginag-chat kami na sa una, nagambal siya ka nag-struggle, siya kuno sa iyang mga problema man dito. During the time sa Manila pa siya gani ito. And this is what's very amazing. Out of 100 million, kaya muna itong populasyon sa Pilipinas, 20 million Filipinos have anxiety. So imagine, 20 million, ari pagit ang pinakanamik nga fact. We have 20 million people who are suffering from anxiety, and we have 700 psychiatrists and 1,000 psychiatric nurses. Wala ko lang yes, sorry. Amo lang na ang manog pangabudlay nga in charge specialize amo nga problema. So imagine mo ang ratio. Out of 20,000 you have 700 psychiatrists. And you have 1,000 psychiatric nurses nga gin-design, nga gin-train sila para sa sinang nga buluhaton.
Worry is also anxiety and it is also stress. Ginatawag ta nga stress si Manang Agnes ginagambal. Sa gambal si Paul. Nya stress na siya. Nachakta Manang Agnes no batian ta ka kay ginagat. Feeling ko ba kana may isang Ginoo no. So niya amo gina nga mga siguro amo man ang gusto ko i-touch nga message but at the same time amo man ang gin communicate sa aton diri nga mga young people nga nag moment of praise a while ago. So worry and anxiety or stress. A stressed person eat less. Si Paul is a testament to that. Paul, sakto na Paul. Kung stress ka, you eat less. So di makita mo si Paul na sa una hindi niwang kinangadaan si Paul pero hindi siya muna kaniwang because of the problem nga ginundergo niya. And many people, I was reminded of the life of si Juan Blas, si kay paborito ko naglaplalantaw, BBBA, si Asi Taulaba, na-deport na sa during early 2000s. Dason, nagbalik sa Tonga. So, gin-okayan ng iyang Philippine nationality, nagbalik sa Pilipinas, niwang-niwang siya. Kasi niya, I am stressed. Stress gid ko kay palangga ko ng basketball, palangga akong Pilipinas. Gusto ko din magampang pero hindi ko pasugtan. Kaya later on, nakabalik na siya. Nagniwang-niwang na siya. But of course, nagtambok naman sa subong, nagdako naman siya. Stressed people eat less. Stressed persons overeats. Amo naman to yung kay Mariel nga experience. Kung nakita niyo man sa akon, stress man ko guro no? Isa una, hindi man ta mo sinikadako. But those are the things. Kaya people fall into that kind of experience. Kaya kung hindi ka kung itutok mo na lang mo paminsaron sa ginapaminsar mo, then ang stress will really grow much higher. Kaya di mo nila ginaputuwa sa kaon. So they overeat. Ginamit si Diano is you let it eat less, but sometimes you overeat. Stress people have sleeping disorders. Correct? No, si Paul ang balik na 3 hours lang iyang tulog. And many of us are experiencing that, di ba? Way makuyaga sila yung konsinog yun diri. But 1 out of 5 persons aton diri may anxiety. So, ang problema tanang sleeping. I've been through that. Mo na ako ng experience sa una. A stressed person is easily irritated. Correct? Jutay lang ang diferensya. Nadumduman ko nang nagabakal ko bala sudan sa namin manada nga balak nga baligyan nga karinderiya. Daso nagapang apri-apri ko sa iya kinalantaw ko man kung anong sudan nga kuan. Daso gin akigan niya ko kinairitar sa akon. Nya anong hala mo da pang apri? Tiki nga tabunan. Sabihin ko lang way mako gisabat kiti nadlok man ko dako man tong taho. Ni ko na simple kinalantaw mo kay nay taklog gani. Sisubong ko lang na dumduman nga ate stress to siya during those time. So ang pinakabuglay pa na kung ang stress nga tao, hala da siya react irritably sa tao nga istorya man siya, ay ning tao nga nag-istorya siya, ma-stress man, kag ma-stress sila nga duwa, kung mag-inaway na sila, ang mga tao sa palibot nila nga nagalantaw, kag nagatambak, ma-stress man. No, imagine stress what can do. Especially during the times nga ma-irritar ka na, no? Stressed person cannot make good decisions. Correct? Kina-stress ganit. That's why oftentimes may ara ka dyan nga mga hindi amo nga mga matabo because they could not decide very well kung stress ang tao. A stressed person have some health issues. Imagine mo to ang challenge sa pabaw itong ipang mention ko kung kumplito na sa imo line up, wala to mo gauge pila kadlaw, may health issues kagid. No? Because of stress. Why ko na research no how many percentage ang kuno. Pero ang doktor na kon siyang nagpa-check up ko siya, balas ako niya aside from hereditary kay ara na sa history sa inyong panimalay, may masakit ka kay nga palapulaw ka kag stress ka. Dasig sila mag stress. It's so hard to manage stress. So I don't want this to be a seminar para sa mga stress kay hindi man ko fit sinada, but let the word of the Lord tell you what He has to say about this stress. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Instructions and benefits. Balik tataliwat, no? This is the instruction. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And this is your benefit. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The instruction. First, do not do this. Instead, do this. Lantawan niyo dira bala sa verse 6. Be careful for nothing. Be careful for nothing. Sa ibang dara ang translation sa akon diri. Sa NLT nga translation, don't worry about anything. So it talks about worry. Ibang nga mga translation, don't be anxious about anything. No, anxiety and worry, don't worry. So be careful. Ang muning King James version, be careful for nothing. Hindi pagkabalakahi, meaning mga butang. But let me, present a little bit. Sinibala. Kaya this have become an argument sa mga pastor, sige, even sa mga theologian. Kaya some people says that worrying is sin. And some pastors would say, worrying is not sin. No, hindi ko na pag-explicar sa inyo kay awayan tana. Kay damo mambal nga hindi ni sin, mambal nga sin ini. But for me, let me present this presentation. Worrying make our God bad. Makes our God bad. Nga, wala ka na salig sa iya mo, no? That's why you worry. Pero on the other side, ang pag-worry is something like, pag sinin mo lang nga, do not worry. I have heard this, sige, search ko lang, nga video. Nya, if I am talking to a young boy or a young child, nga nagahibi, daso nambalong ko sa, do not cry. No, is crying wrong? Is crying wrong? Ginambalan ko ang bata kay nga hindi maghibi, kay ang paghibi sala. No? That is a way of, ginimo isang tao, this is a way of comforting the child. So, in his own explanation, kanami man entertain, nambal niya, don't worry. Kabalo ko ga-worry ka, but don't worry. This is a means of comforting a person, no? Dahil pwede na tayo makaside, no? Kung sino masiling sin, kung sino hindi magambal sin, kamo pili. Pero what I'm trying to say, hindi gidyan na namian ang Ginoo nga nag-worry ka. But we could never really know, no? Of course, is worrying sin? I do not know. Is it not? I do not know. But worrying, God is encouraging us also nga hindi man tayo halagid kabalaka. Proceed. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Gin-highlight ko ng word nga but. Kita nyo dira. But is, nag-research man ko, kasi may mga maestra ko dito, kasi mawayan ko sila. But is a conjunction. Correct? It's a conjunction used to introduce a phrase or pronunciation naman ni what? A phrase or a clause contrasting to what has been already mentioned. No, ilang bali na nga be careful for nothing, but conjunction, contrast. Instead, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Pero ginambal na diri, no? Be careful for nothing. Wala kasang kabalakahan. But in everything, no? Gabi pag-contrast yan sa wala kag sa tanan-tanan. Pero sa tanan-tanan, pangamuyui. By prayer and supplication and thanksgiving. Pagpangamuyo, kag pagpangayo mo sang supplication, pag-supply sang Ginoo mo, with thanksgiving. Gin-highlight ko naman dira ang thanksgiving because this is very important pala. How many times do we see, I think somewhere in the book of Colossians, grabe na pag-emphasize ang Ginoo sang thanksgiving with a thankful heart. So sulit naman do many times siya lagi mention sa daw apat lang ko tatlo ka verse. Thanksgiving, in everything give thanks. 1 Thessalonians 5:18. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Oftentimes, that would be some things nga ginabasa talang dali-dali, wala tayo yung gina-dissect pala sa ulo. Tadi gani, no? Kaya hindi kumain ka sa ulo. Pero many of us memorize ini. Kabalo ka mo nga,
Because we have this kind of connotation. For example, may tao da hindi ka na may Anderson Gulpi lang siya madasma, masaling ka doon. Nadasma gid man kay God's will gid man sige mo nga madasma sa Ginoo nga madasma ka no. Or amo ni natabo si mo kay God's will ginaguro sa Ginoo nga mo na. Oftentimes we do that, but we never really know kung ano gid ang will sa Ginoo para sa imo no. Gisa gani patiyugan mo ng botilya mo no. Sinutudlo ko sa Ginoo ti amo ni ako nga pangasawon, amo ni akong pamanahon no. We do that because we do not really understand the will of God kung ano gisinugit ang gusto sa Ginoo sa aton. But let me tell you about this. There are many things nga gin-reveal sa Ginoo sa iyang will. And one of this is thanksgiving. Anong isa sa mga will sa Ginoo? Isa mo tanan mo, Lord, if I only understand your will, tani amo gito akong ginimo. Lord, kung kabalo lang ko tani nga ang imo will amo gini, tani ginsunod ko gid. But the Bible tells us this. Ang Biblia mismo nagambal. Kaya nga aton mga ultimate man gid nga palapitan ka pamangkutan ang Biblia. Ano ang bal sa Biblia about the will of God? In everything give thanks, for this is the will of God. Buti nga nun will sang Ginoo nga mangin mapinasalamaton kita in everything. Sa tanan-tanan, that's why ganyan mo itong ambal ni Paul man sa Philippians. Si Paul man niya actually nagsulat, no? Ambal niya, mangin mapinasalamaton in supplication, prayer and supplication, and with thanksgiving. Because thanksgiving is very important. Okay? How many times do we thank the Lord? Ang pagpasalamat, isa kay may pag-intindi kita bala nga, mas damo pa man ang problema sa akong kabuhi kaysa pasalamatan man, no? We do that, no? Like for example nga aksidente ka sa motor, damo ka gasgas, mga ano ka, mapasalamat pa ko bala ni kay naamong natabo siya. Kay in the first place, why kay gani guro nagpasalamat nga may motor ka, no? Why o kun hindi motor, why kay nagpasalamat guro sa Ginoo nga kabalo ka magmotor. No, try to think about it. There are more things to be thankful than for the things nga hindi ka man pinasalamaton. That's why the Lord is saying us and challenging us all nga in everything, sa tanan-tanan gid. Of course, we do not say nga for everything. No, kay kung magsiling kaya for everything, there are things nga katabo sa aton kabuhi nga ang gatugot yang panulay. So we do not thank the devil. Pero ang result sina pasalamatan mo gyapon sa Ginoo kay nga ambal gani, and everything will work together for good for them who love the Lord. And that is very important sa aton tanan. Kinanglan kabaluta magpalangga sa Ginoo, we can claim ang tanan-tanan nga katabo sa aton kabuhi will work together for good. Kay ano ang gani? Paano naman tuliwat? Instruction and benefit. Kung all things will work together for good, that is the benefit. Because what? Anong instruction? Because you love the Lord. That is another thing. This is the instruction. Do not do this. Do this. Do not what? Do not work. Instead, you pray. Kabalo ka mo. Amo na gali, no? When opportunities, pwede ito ng balon, opportunity, no? Or when you are starting to worry, do may mga chance nga magkabalaka kagit, it is an opportunity for you to pray. No, mo nagali dapat, no, ato yung mentality, do kabalakahan ko naman yung but instead of doing that, focus on praying. Instead ngayon mo ang magkabalaka, instead of doing this, you should do this. Now, we'll move ko sa benefits. The result following the instructions. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus. That is verse 7. That is the benefit. And the peace of God. Tuwa na gid ako microphone. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. That is the benefit. Ang instruction kagina, do not worry. Instead, pray. Kaya amo nimo benefit. The peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Imagine mo, no?
ang imo nga paminsaron kag imo tagipuson, proteksyonan sang sini nga kalinom through Christ Jesus. And again, gusto ko man emphasize dira, ginbutang ginada nga through Christ Jesus, kay kung wala na si Kristo sa imo kabuhi, way ka man na iklimon. Di ba, no? Very precise man dami nasulat sa Biblia. Ambal man ni Jesus Christ ganito, no? And peace I leave you, my peace I give you, not as the world giveth. Gin-kwan ko na, gin-underline ka, gin-highlight ko na liwat. I will explain it later. Give I unto you, let not your heart be troubled. Yung balikan ni, minds and heart, now let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So grabe pag-emphasize ang Bible, no? Si Jesus niya na nga balambal to ni Paul, pareho man Japon, pareho butsing ganun. What is this peace nga not as the world giveth? Ara, amo nang explanation ko dira sa inyo. Why? Ang bagay sa verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ano ni siya kuno nga klase sang peace? Ano ni siya nga klase kalinong? Many would try to explain. Yung mga alam mo. Siguro kung ako ba mangkuton nyo, kung may ara yung mga tao gusto mag-explain sini, then we could no longer claim that this kind of peace is passing all understanding. Kung i-explicar mo na. That's why, kung ba mangkuton nyo Kuya Subong, ano ni siya nga type of peace nga nagaproteksyon sa aton nga paminsaron kag aton tagipuson, this will be the best picture nga yata ko sa inyo. Si mga young people, ano ko na? Nga. Why? It passes all understanding. What kind of peace was that? Not of this world, ang bali Jesus, and a peace that passes all understanding. So sino sina peace makaklaim? This is a different kind of peace. Amo na gani nga sa atong galing nga mga pagkabalaka, the Lord has offered a different kind of peace. Kung pamangkuton nyo ko, o kung sino nyo pamangkuton, wala siyang may nakaintindi. Kaya ang Bible mismo nagambal, it passes all understanding. Worry, this is how we close. Worry is in the mind. It is a mental problem. Agree ka mo sa tanan? Kaya yung pagkabalaka natin, pero ara mo na sa paminsaron mo. Kasi look forward ka nga sa punta dito, ginabantayan ko to, labot ko to karon, sakiton ko to nila mo. That is something, why natabo, why pa natabo, pero ara na sa paminsaron mo. So it is in the mind, it is a mental problem. And this is, we are afraid of what's going to happen. That's why we worry. That's why we are anxious. That's why, that's why we are very careful. But let me say you this thing. Majority of our worries do not happen. Mag-agree ka mo sa ako? Majority of our worries do not happen. Isang gamay ka pa, isang bata ka pa, suguhon ka ni nanay mo malakat, mabakalanggaw, hindi ka magwa. Kaya nga, may aswang to. And kapila mo naman balik-balikon, wala man. Di ba, no? Kapila mo naman kadtuon to. Amo na, hindi ko ni magkadto to. Kaya nga, I am looking forward nga. Ala, ano ni natabo sa akon pag-eskwela man, hindi ko ni guro ka-graduate mo. I have been through that kind of situation. But para sa akon, although I'm telling you majority, kaya there are some na natabo gid man. But majority of them never really happen. Sang first time ko nga I was at the age of 32 or 33, do ara pa man na sa prime. Lapit si Jesus Christ ganit 33 sa sang napatay siya, no. Nagpa-check up ko kay damo-damo ko, package deal lang ako masakit. Dabalang sang doktor niya, Rico, may fatty liver ka. Kaya may siya ako din, tian mo na ni Diyon, pila ni ka tuig yatag sang doktor sa akon. No, yung fatty liver ko, dugay ni ma-turn into cancer, mapatay na lang ko dayon. That is the kind of worry nga wala ko gintulugan during the night after nagpa-check up ko. Because God, you are anxious. Kung anxious, may anxiety kang tao, ano ang bagani? He has difficulty of sleeping. No, kaya eventually, develop kung naging damot na mo nga mga masakit. Kaya nga,
Are na sa imo paminsaro, no? But majority of these worries do not happen. So let me conclude sa ini. We are afraid of something that isn't there. Correct? Oftentimes, nahadlok kita sa mga butang nga wala gid man galit dito. Nahadlok kita sa wala. Try to think about that. This is the application nga nakuha ko lang sa akong Bible, and I would like to share it sa inyo tanan. Do you want to worry less? Then pray more. Whatever you are about to start, whenever you are about to start worrying, stop and pray. Kanami, no? Hindi na akong words sa akin, kita ko lang na din sa application sa akong Bible, so type ko, kaya gusto ko share ko man sa inyo. That's why, gilian mo na ang tao, no? Nga, there are times wala nga, nadumduman ko, may isa tagaw ng katigulang man din sa simbahan ng gampal. Sige nga, palalagaw bala sa imo na, isili niya, kay kung magtiner ko balay ato sa amon balay, ginapaminsar ko lang ni akon masakit, so sige lang man lain akong pamatyag. Ate mo naglagaw ko, nga, she's trying to divert her worries into something else. Di ba? Ang mga gali dapat, isa mo manatong sa lang mo, no? Kaya we focus on this worry, eventually, what happened? We fall into a ditch, kag anxiety sits in. Whenever we are about to start worrying, we should stop and start praying. Not one time. Diba kayo? Sabi ta, di panguyang ko ni one time, Lord, gakabalakag ko sini, paano ko ni bayaran mga tuition ng mga kabataan, no? Kami yung problema nga, balayran namon sa kuryente, tantanan na lang, Lord, damo ni ako gilang balakati. Pungkuan mo da, Lord, damo sige nila, for one time na pray ka, mumpawan ka, so, okay na. So, while naman, araw naman, remind ka naman, then, abi mo, solusyon na to. Then, stop again and pray. Diba? Continuously, it will happen, Kaya rin man tadali sa kalibutan. This never been a promise nga mangin malipayon, kag mangin perfect ang kabuhi diri. That's why do I connect it sa aton pala nga sa aton nga tema sa buong bulan? Because worker often fall into this kind of situation. I myself is a victim of this. Kag kung halala man tagali worry, why man ta Japon benefit? Of course, it is arguable, is it a sin or not? But worrying really,